Amsambisi Baraba Arapa Yam Palace Télévision Get Ba Savane FM Kala Khriba Fangil Kapi IDB Talat Dare ya septembre qui aura son PC l'année 2021 Yomda pour un Latsembewa Runda équipa à la Otone ya Meriam Euro Mbé radio technique si tout d'entiam Kala Rajan les bons gameti il y a Michael Yamouro une date télévision tourne de théorie à nous bon comme dans aujourd'hui quoi il y a sabab tiamoun quoi ça une télévision alias si vous le moyen ça non
and one camera ramba wan kat kangata Amadou Ouedraogo bam la jeunesse ataw saba le ya venam naba bam dalenda anatali kwalara waita wame bamantum makia hatuma adam sawadro anan tustisiam zaksom sapo runde ivewa waqadara na braza na ba pulma bikoyenga serl bikoyenga yelameti ya kudor bikoyenga biga menga otota santan tim zimbala yam nimba tibamwana bale bam ya tenga metra tenga naba arokma Christian Kabore sa ndwana mgele zuwa yela mtip songa to metenga renda bawa neba sa tenga metra ya abla kinda na bamba me bamba bin ya abla kinda bamba me ya bamba viva la viakia ni tautum song te tenga me sore uzo ya yam na tawdam sore uzo metra met bezi bamba nam pa me se me ne la meta tenga la meta tenga me ba ya pa ya yam na tumda kila soma kila kabe ya la pa ya kabe ba ya me tenga tara metra ya wiso la leven tawdam ba na yam pourquoi ma yam ne auto jamais tenga meto to tenga ya auto na ti Alphonse wa bika fo anda me o fo 20 anyi ba lo to ba defo bezinde man mo te plan la na ko am tu me auto man panara ma tenga mi pa yik ni ti ide ya igram ka fo ya la na jeke fo la na pa yik manam jira fonde so ma do jira waya biyo to ya tenga meta wanda yam pukum kan tenga be wa be ba mandusu ala ya be ne boy tenga meta ba ala kita meti runde yibora kanda bam papi yemle bale ruana zinkawa ti neba wisho gasaba ya bada por lada gaso la maya wisho samba shida nengo toro anda ya wazako mbeza ka pour aïda la refa pa yele ali rapa gile santa bata sura ni pa no me pa gomne ne de azaba fa gile te yene zama bale ya aga fati kana je pokodanga ya Muhammad lani kwanda kore bam fa ya zama ne ba le bu bala zama ubuli yeme zama ba ye zama santa ke salama ko padne de la foiji ba na wa ya ba la refa kiti abel mo zama kitamati yara o yara fumbe wa da kabli kala men mana buga shafa ya ambassadeur tabe tele waka le ya alagi tambula ndika man sheko ta yella tarpanga la usra menga na yeli sama shekunda ta to kondel sheka mi zungrana tini tara karang bi mbar yoko to la bami la bawe na bari radi la bi gu arzuma ngis ya wala na jem se yam ya mondo ne pam pa mi vore haya ko baya yam mon hawa sing ne ba pa mi vore yam pa mi vore mo kan yam handa mi le vore yam ba gum note am na ke le mo za sheka bi zumra ta song ma ne rawa sa la ba ti sa ba sa la ba se na wa yito so sa ma na go na ba tari ya ku ba lo to ba ya isa me mo sa bi la ta na gum to na ba gum no do gum le ya fasi gum le ya boka zugalle tonda be kalunde ibe na wini yamba ti bange ti na yi octobre kiuga la sampiga la nuwa wata wa nam sakal pole la Sheikh Abdelaziz Gibisole kutubu zamana na singul kina faso kane ti mi meti nana me kuin wata wa sara sanwa na yi toto ina to rompa program ndamba la nananda nandika bumi kumbe sabana wa mazuta am koyamba la dia ken tawri en France tena kengan terika l'express du faso sebrane wala zo ko sembebe ne yela meta goma politique ramsan liberation taba ni tantara wenga ta bonti dialogue politique so comme nangi ya boyla tuengu sane ni so leba ndi ko to no point l'expert du faso sebra nangana hasin yam pamda venam tala tondo en kengan te wiligi
te wakat ninga MPP manran team som yon soma CDP shayedame sebanenga ayib zingi ipamda venam gomanen tondo na ke le wiligi MPP kongra logor pori ad biru pala ninga sen yisi bureau exécutif national la nebni sembebe na wa ad wiliga biya sebanenga yobi zingi otonem gomanen tondo na ke la wiligi te avenue de l'Union européenne bobo du lasso mon bilé qui le jeu autobala la hawa nan terrain ya sa ya bokpora den ya wa mbesebra ne wamzu. L'observateur parle à ne wam de zugu gomane ton yesqa politique ne bane tap suk son libération ne bi le mentu kunga ane nam ki hirba able be wonti usa yesqa sa ne yelbe de zugu bombe Burkina Faso kan sebra ne ngandu zige ki bakanga mbebe seni wa taw soba sen après dans un canal nantika. L'observateur parle ramba journée parlementaire RDJ sebra ne ngayib zige abi elemente au kotame andatime dama votra tulon yitira te animbuida nayak me damba la rai conseiller ramba Côte d'Ivoire Burkina yelamenti ambassadeur Soro yeme tumda CEO to no Burkina Faso sebra ne ngata zinga na liba Côte d'Ivoire yelamenti ministère ninga sen njata me bayel ne galontem sayeli bulgamanta iron baby ninkanga soba se ya ganda sen anduni wa ponkanwa akenga menti ndera villa wa bobo du la sebra ne pila nuzinga gouvernement sonda pulma ni san Mali transition a Sogel Maïra c'est le premier ministre a élément année panéninga c'est à Bini oui wa sobi regarde sur l'actualité wa et on va le Zougou. L'observateur parle de Wam de Zougou quoi ni sembe berunde yibe wala auto le quotidien runde yibe wa Quinton Rora Ponkane le quotidien c'est vrai ne Wam de Zougou na ya me ti ya nam ki heba de namaramba zin son netaba à Vincent David photo de passa idi kombo photo be c'est vrai ne Wam de Zougou winiga tondo ti bamba nam ki hirba hande bonwa yen sara zakwa ni kameti bamme ndar kanar no ni ndat pam ti pida afa gil pam pitu sebra nenga taba zinge ebi komboyro le kawotone tala tone kengan to winigi abala sakande abia kabla me bamman le MPP président ha Burkina Faso nimbuida ko tabtaraso la perda asimo kom pauli yam judunga santa zininga sebra nenga ni wazi kibara wa wotone tala tone to winigi te l'autori wa si a conseil de l'entente attention l'autori wa 2021 à Burkina Faso ne ya nu yi pam da suka bene abiyan semen de kuna shakramba sebra nenga ni wazi yo poezi kibara le wa wotone Nations Unies certa baronda yumda shintenga naba a Jinping si lika kwaira la winiga meti bamgo mame atsena le bande kna kene ninga anton ti sitkisem jin admi sa tensa ne tab suka ti tor me zaman ninga sana yi suguri la borsum zamana sebla nenga na sa jinge shindam kibara wa wotone wambe le quotidien sebla ne wamda jugu Alphonse France le pays c'est vrai wam na zubrunda yibe wa nenga yibe zinge mi kada metia mini ning singeta la foyer Burkina Faso professeur Charles Maye Oudra Robam photo ambebene le pays ramson sa neba tala darfan ki lepsan songre politique canada la wiliga wotone antala rabim tinebna yik zabne mam nam mam tuum na point mam yetame ayo dina rabim patarba tuum na zade la fio wengo seba nenga yibzingi ipamda koise tala tonan kengan to wiligi Alassane Balassa Kandep sanya kan Louis MPP pato tawra yela meti député Zungrana ya CDP député bam goma me wiliga meti nimwida nan ton pam nafa yawa na sabab te politique pour la file en wabi ne seba ning pisi zingi ipam na koise wakar kan ta bukari kono mo se abrasa noara neda bamba wiliga meti ya yamyak songo taxam tibi laps nyak ni nga soba luisi MPP tawram wiliga meti sini wa torsoba ada ton ramen se kamna wana to ka journal le pays ramba la wiliga wotone ton payiti nyama kibaki ta bayam da witondo la wa gomna pa basi se baden pisi la ni zingi ipam na venam wakat kan to buliga meti politique yi hedan tara bombu sen le brande ke ne namara ne nam ki hidba songre ne taba wakat kan se baden wa zingi nyam pam da venam
teramba sa nen tondo sa ne susan ko na wiligi tirim keta saka pour roka ne karmika ngep son étudiante la ko ha la wiliga metia bibi sen yekbi yekba nangide la wamba sa yo bahra woto no ya wambe le pays ne wamda zugo yelamenti aujourd'hui au faso sibrane wam de zugu talaton den chane Cameroun tinwinigi ta sulta de mamu Ibrahim Mbombo yoga ninkanga sobmana kalam ya neda se a Cameroun solma ro mika ninkasanga le pas politique mita akika sibrane ngayo pezine kibakanga mbebeni Côte d'Ivoire avialementa watara ilika yala fando la menga la aratan susi ala ti boxe ti le bombuke ti sampani wala suru nengo bala sibrane nga nuzige tiba kanga mbebene gomene toni yeska nam ki hirbane ku nga parti wa ramba ne yeska ni politique ram ne taba abele mantu le bon jini taba nanje se mbawyel tim tenga nu kan se ya soba pourra et yela menti cyber escroc ne sen ki sen internet pour alma sen wala téléphone soa am pam ne ba mwede ni kan sobla bi nyokia bon pour de me la bouchia to yanda sen ko kodi ko divar sol mo sibra ne nga tam zigi yela menti Côte d'Ivoire ambassadeur asembe Burkina Faso ka tum CM ati pousa wena tasi sibra nga yubzigi kibakanga mbebene yela menti ordre des avocats siaka nyamba indan le rapport salambere zigi sibra nga yibzigi kibakanga mbebene adia aujourd'hui façon ne wam de zukwe sala oto ndonde ibeo burkimbia.com runda ibeo atala tando on nanto wiligi nyedantara politique ramba nentaba ya bumsan to sida tiusi tene wadari septembre kiura mpisi la yopewa ya kosi am sena za kwa la tumna abgoma nenton na wiligi ti Algérie solomwa min se damba yibu min se koda ya abu teflika na mo wakat min hidamba laba buwoto ne andik sibari antasba abtala tondo on kenga mali nan to wiligi premier ministre Zeka Koyra nangom sen ken vote ma sekada man 2022 yom na wiliga me to ya metti na ma vote le député na vote abo viendra semaine na wana ken tawri bi ki se wana na yele ki te soir la ton 11e abgo manen tondo Niger seulement wiligi région am santa ayobi labani se monte kolera wa kebe ne manda zamane denia wambi pour kimbia.com. La lettre du Faso a servi tracement à l'Upopoé, l'Endasin yi, tenewa otone la tete talata qui ugara son pisi la ni nanto tara tenewa octobre qui ugara manasa. La lettre du Faso c'est vrai wam de jugup talatone qui a entouré le docteur Boubacar Diallo, c'est ya parti ni sur bonti agir ensemble pour le Burkina Wata Saba. Avec la métina ma runda pabe kongol pour emballer yok zanga, tout le monde patala team pour un la autono len sebla nenga yobe la yo poisingi of mandar tarzo de bon kenga sebla nenga yiba singi to winigi kongre yibi sabasi a MPP tikla tiktige dema adi awraka lika menga to fanre ne bala sakande wankat kanga sebla goma autone goma neton énergie renouvelable ni to ya wala wintora courant via la taba bangeti na ken pardon wa pour un Abdallah Dissa c'est directeur général donc Aliot système gom da netondo senkene to kanga sebra nen piga la pila yember zingi université nazi boni sembe bobo wa pama brota kolimbisi abdu service international senkenga to me abinga sebra nenga wa zingi kibakan me wa wotone de bo wigameti le manar la loi wa senkene promotion immobilière to da wengoa adi taktantaka kita ministère ning singeta meba ane promoteur immobilier ramba shoka sebra nenga nasa zigi kibara wa wotone parba arapa yampala sa radio kel radaba savan tv ogetwa bangeti ya wa yatseba ne wa mazut ko ise ton sende komput ne yamrunda ibeora la wotone runda ibeora ton nan ton larmataba un godre bil pou de lebro pame ala gizida bokar sinaba to koton taxro la yel bundi waps mandar bud fangili tenen to tara alzuma.
aywa benere ti idna kengame konfokinga ya sababu ti de pam yo bon ti sonson nga yele bunna la takasa la gizi da boka sidnap son kotonda lunde ibe wa yele bunda wini ga tonda la gizi da boka sidnap yele bunda yetamati yam sanda tin ken tulle bi ken yemre les sanda tin ken zare bi ken boro yawa aya gon si ya yele bun kodre la ya yele bundi sa wini gud adam bi vuyema se sombalik na ken linga tibale il pa vuy di embale sa vuy ne taba ni kdamati somba ba yambu totole son ton songe ti vuy me isoma ne taba ti ala gitin tondo yam sanda ten ken yembre i ton ken zam i ton ken atule azarade ton ken atule i ken da tule bale mo wati fo san yiki va ba ne ta ba ne litro fo yi savando pour un kawa ta ti fo ta Jean Pierre Gengane ta ti fo ta wa da kahanga ta ti voilà pas bene ma sa me ken da tule l'année ya fofi la mosa 100 000 metti foratan kene zarame bi frale kena yemba sanan kene zarame bi la nebti kene zara vont dati elam tibun il hade ndi kabaya kenda pour menga sura zuga yam san yika ndeed wa maka ti ya nawlay nan ken biya boy lay nan jom san yiko yemre pa gunji panantay we wa pour abum 20 ki yoka fo yik ba rab mer panantel fo bundi nte kan pam fo fa ya to la yam san yik ti yam ta yam piga yam pishi yam shin tu taba yel sante kan pam ni yanga ya ne ba fa yelle ikenda pana fie pana yi taw ye leina mara yinga yana tazar pam lafi tile yikin ken bili fu yana skam pam dibo le ken bili fu yana skam pam kom le ken bili fu ya yel kanga bo yam kontaba nganda kolkanga bo yam kontaba ndu tankanga bo yam kontaba weda shorka hantar bili pa ina zarame ina ta ne da yemar da patenta injininga yam ya boga yin ya usrain wishon aha ite bogo ne ken pa ne bogo yam ya usrain itwen za vui ma pour me yam sa wa ne ya yin wa kan ji ayama ya yam yin atobda tumning ti fo yan hangese yeti hampa ya yemra la patar sanda woto pamani ya yam yen tumde la santoma la yam sa wa yan ne sandatan win bale para kompalam pa woto ko wa hanya la kore hanya tara panga na ruso ne ngabe la sande na ruso atwendi tara ligidi hanya gisi pour ya tande razima jinumbo dera noir bala ndorolre weche mbawa butel kiran tushi la yikente la asana vindo ton ditlika la baban yari pagusi na ruso yala wuso to wa jambalam akaba ko ya hanji ne lantia dan gomna la sawa mikti a rakora gesamti wankat kan ngawa mamda tin kenwa somba zaran mamda tamen wali ba kasma mamda tamen wa ton zamma lam zamba mamu wali ba wali ba yaba refa patun yi ti fo ya yembre renda fo ba nugo ton pass men ti yam le ba yibo ti kwa ba wa pass ti yam le ba tabla na lanu yam le ba zakka le ba bumba yembre le ba wisho to bieti santa la jour paganda kad bugumye
bale yam tara pora kwam bebe para bebe ren yam gugdame na yinti yam kenda wogole atoga jare yam ya wusra yinga yam me hanyi bawa hampa wana woto mawana wana woto biga hampa wana woto kibika hanga ya wana woto tifati tizaka keten kenda yam pa ren yam sanda ten kene zare ipaten kene yembre kene wusro la han ya kadame barati ne dena ya aye yama yembre afa ira kena tule la pagmusi tu même pas hein alors il est bien à taw dunde yibe ran ton kotonda tarson yetin ti mam san tars ni sa le jamba yele am san pour ndal tar jamba yele adam bi sa tom da sava mam père da basa fa gili wela tol an kala ala gi gomda sam pa kela nele fo watanda ti la meta a père da basa yi neba la ya zogdom be baason ha ti ala giratin sukun wini adam bisa to bange ti baasa tara na kenre adam bisa men sen tuen to sulugum bawbe ndik ti nakba jamba ya nisal tunde mbene za dunda be rola yitam pale benay sura puwe yama to lo negam same pour en parler ratinya mparatum pusa mparatin jin mas yangne just ton ya onda gaine taba ndit netaba en sohad netaba en yud netaba en kentab julugsa en kentab fudamba maria hanamba en kentab kuya wata wankat ninga ton sem parler ratu wumta kiba ya hon welere sama welere me pagusi sampa yo pone akabira pone watia ligidi pone te ya azarden dim ligidi watia puya pone to bono tam laka ren san kala moto ni sala na faira zaman jowa wal kengan to on zamba fo menga yikin kengan to kana na yelen baw yelen doala te on da ya foneda sampa fo kema ya foba wal fo yaw wal fo menga biga wal fo por de biga ti fo yiki nan to kana ayella han tiela nan tira nto manara ti fo parat manara fo yiki to ken sokbene man kulum kalame en ken sanda wa biyela en zamba bahanji wan kat kenga yam shangis baso yam mikre meti bara semene jusaba abene ba pa ginda jusaba ba pa gai woye ba mene jusaba bene jusaba nom ti kema ba jine no jusaba ba ton yika yunga in ken kilo pista anto ba liban di la lebo bene jusaba apana yeti jusaba am patalon continue runda wa bebe rom pana legine ayo akom la zame akom la rabite ampa yaruna koma mama na yi antiere lam lebar le wabine ba fo yi kenan di ko nem da ne yolo wata shikbara rasam ta ndi sawana yi ko fo ba fo ken nem da ne ko ro yak den lobati bara po den tabane am tab sa jini ngana le ba wazu sabanenga ahda ndik pipi nemna ale ba wazu sabatawli na wazin ndi bene umini boy adam bisa tilam ya saba ti ba pa jam da ju sabe la mana wanti tondo adam bisa wa zamba taba alen kiti alagi yele ti bam san taras zamba yele adam bisa zamba tab toto abiyam la perbasa basa janna wela kan kabe ti bale basa wow da ju shamanda ala gizida wakasi nab san konton taskanga la yele bunkanga ya wen ma boy confoking bere ti ton ke lundi kalo rafa gil posam tasi yom sembe anduna we visa nasa be yam radio nongra ke la jugu e geti television nga
yam sen ki sida ti abe la be bala la ki bay ni sen tar yonda na yin to ta yamba ton runda yibe rat pada ka ntin radiam tum kasin ni ngatin soronde Jean-Pierre Gengano yela meti a Casa di Show runda yibe ora ya alodo kram la gomne yamla Casa di supporter damba a Casa di sun gomda noma yamba a Casa di tumda ta yam leo yam na wa wiliga Casa di tino ngalam ya di macha octobre ki wala sun piga lebeme ya Jean-Pierre Gengano yam ya nebni sembe wa da sa fa gil pousse ya lèvre de pas lèvre de bas inonga Casa di hisona a Casa di hisona salmata bali a Casa di hisona nabatiare a Casa di hisona peles mole a Casa di hisona ketare tashola be shokan dam da bezanga sona sawado ya renso ti tonu wili ki Casa di Show hinyaka ya sena wa tumda ba ya sida la ya hna yilen ti yam me wakili siba le ken no pelese to ken ne tumda tawle ti yam me tunu be mbanga tumda san toto ya renso ta monsieur Oubda Oumarou ya Argile Santé PDG wa yakiyam nan kelen sak savandam sem penraba an kosom to bi tumda banya kasanga mbonti président de cérémonie sida PDG Oubda sakama PDG Oubda na nyahablama ren PDG Oubda yelam to tasima ti sorli menga watina yekatarna kazati yelamati Argile Santé tout nord même c'est miti à Bamba une côte nord parfum manard adembi nord Bamba lebe côte mort puissant et qui te rappelle si on donne y comme t'as kafran absent pio bene wana ninga bahda kiba nebu Bamba lebe wana yam ning tin son adembi sa top san yu cigare en parata rahmatan ta ka fo bale yu cigare la femme clean en passe par va yolom de yel ren yela metia société senti aussi Burkina Faso ka ta tumda tar pang paso ti Burkina bemba samba katanere en kentawle ya bamba ya nan lui tumda tawle Casa di Show be ole ite ka 21 kibale ti bammenga wa gomne yamba la pana yiye mali tonto same on welera te naba ligidi busum wa yalama wa pasi naba ligidi liulu wa sigide sabu zakwa ya tubda ba yakata ya yel swalam neda ya doa neda ya nedninga wennam sen tumsi to on kite ti sabab ya yel swalam sigide bedenge to bieti Casa di Show no ma bamba obna nyaga me obna zindabene kala kaina uma koise be rola ita o pavie mole te a Joseph Dipama ya sab mera sebram kale en kietomda pour o be abanya kadra sab mera leis mir ni dipanga be ona nor fagili ob commune na kentawle warda na kentawle Burkina na kentawle ren o be lam ti ya Casa di Show ti ya nelson tumti ne ba fa nongoa a alidu sore to bonta Casa di dara ton yakna wa admi gane to ntasa bam na zindabe sabram na zindabe bam pa wakri yemri la bam na lik ko yara ti tas yam kala bilfo tonda tamen wuni yamba ti dara dare a Casa di sem tum to ne nebni ton sono ko yamba tonda ndikala ben tas yam ziga pour mbe repole ton le wini da meti tum da na yine remdem kasi shan ton tumsi tum da yinga
pare ndem de ban kabe a habibi shawada to nan kabe paraba shokre ndem bo kengen to mbawiya le wa winigum tam gese san bon serati gam habibi san wa teams Jean-Pierre Gengane ti san no ngalim non kunum dalim ya burkimbi hakika ya mambe tawle te keto porta habibi ya mam ya para mbe remo mi remo lampana mwam yembe dunde nanga dam ya wanugo mistania biga sam puk ne wada ni ngatara panga asam podi yelo woto fo hambe jinin fagili fo wumda voro pa wumda voro fo yinga nga fayi kendam mistania yena jindi tumda suya rapport la yawa fagil top sa yeti am yikwa ti la amna kazadin tumtumna mamim ti sampa hawan to ka la fi mana jinbe la wena kon ma la fi Jean-Pierre Gengane fona ma na wana ndi sama kanga so la menga ti ne ba wat ya woto ne ti nanya na ska kya ne kaza di show ti be wena am sakro pole ko sembe zugu ina wandike antasia ti ilmi meti alagi rabo Ahmed Hambe Markusiwa bam semesa me ne alagi buba kana joramba bam la kaza di supporter damba ne pas tiente pas ni bene me ta damba ya gurhiram ba fana zide bene la tokaye ina kien seba pour wan katkanga ti politique wala na to team si ti am na banga meti nam ki hedba ane nama na miesra da wan kellen to we la me ti yona ga yito la mosawa ableber le pa mataba jin kitameti edi komboy mera winigide te bam da rato man yenni se fa man same ren ni sera tu men ken tawle isamel mo sanfo yela jona sidate le pays sebranenga waisi de bulgamenti nam ki hirbane nama kunga parti waramba be le branti ou sa politique yensra vele men top sen yansa ki sa wan lor pori ko ngaramba ni nam ti hirba lebon wa nyeswa table jour septembre ki ura san pisila yo poya 2021 yumda président du faso na lebon tius politique pour nyesco et là maintenant ni sembe politique pour ya l'air pina la ni labna jindi on gome sa ne ko ra yelle et ya aftable il Burkina Faso kane ne sura kuni yelle le passé sans ya ne wala absana lebon jes tourninga senjata vota et yel Burkina Faso kano a François Dambélé zinbene tena tutaban tien a sebra pourquoi et là un politique pour un soin a libran singa me la singa tiu songo aria outon la climat sawadro c'est alliance des partis politiques la majorité wa APMP waramba nere yemba tosia a winga mate pa sula yiba na le brandi kan yeswa zini ngapsa antekawa enkel santa odni yeswa tinyeswa na yi botone etsana anteni kan asoba yeswa sana ti usotono wa kelle ya tenga santa zulu ni sa ti ya runda no ko olga zulu si ya ftaba yelle liman passe sana le brandi si e vota na kendal sibir ni ngapsa bon ti code électoral na yilen tonti son tunino siri bebe sakki en to wan tien la tawa pour mbene na yile kité conseiller en vote né régional dans ma votation wata 2022 mais o ki goton yi fasi tayi venra et la meta climat sawadro kelle tenga tawran timune tinam ki hirba sakka mena libran tius yosra ndiki yosra sube ya reme la bam yalantiya onde aya bum se asoma la bam me sulgo men sakkan leke ko zoninga fajil kapi opsanda kotan tiye pidem la sane edi komboyro c'est chef de file de l'opposition bamba zeka kwesen wingi tuna jindame yese na yile ti ton tenga na ken tawringa la na jinneta a winga menti sa ya neto ngwanyan sasa tonda regla na kendri on wingi ti tonda tamenti il kansa pidi ti tonda on tius yesra la il kansa fa pidem a winga menti yesra autour haya ministre de la défense na wazindeme ne yokolga ministre de la sécurité na wazindeme et na zindeme yese sa ne yokolga yelle la yawlen tieng sa ne aftaba goma yawlo tien
sa ne yala taaba zugu ya woto la tosia la Vincent Dabilou ni kanga soba ya ku nga partement noresa sa ne in sopura ni element tius rien aya sombo inan tius lame sa ne ton tenga na me ken tawding la fantikia nan tius taba sana mantenere in sera politique pour un tour noya président du Faso Rochmark Christian Kabore anda tiusa la Brian Salame juin qui ura pila waya son loi 2021 te nyaba wa mpayemre sa ne nam ki hirbane ku ngaramba sa ne yel kin zuti la yela fa jik te pili on tour nauri to libre tiuse le pina la ni l'option masse in sera fa jil chapi la sa ne président du Faso Rochmark Christian Kabore gul sa page Facebook wa yelia amma da sino rusko ne politique yus kasan liberantius runda tenewa septembre qui ura pisila yo pour 2021 ça y a alliance des partis et majorité présidentielle en passe chef de file de l'opposition en politique à souka liberantius autono ya sombo mam pierre da rusko ça ne net france tal tarasko c'est à zulunga yella pour te net france bien yus pour ça quand même basarin tu lui la baski taba tu lui la fajil tepina fa taba et de Burkina Faso ay matan wa fa yinga telo yinga la fa sakana jinne yasa den mam kosro yati no siri ton jindi yeska pourra tinya wonde yitikni ngapsina tiki tinya ska ton yi tenga bilim yesko la yeso me na alimental yon ron ko Burkina Faso ramba den tenga na ba Rochmark Christian Kabore songul sa page Facebook wa la wotone adia le pays se branenga waizingi la kibakanga bebene bari ko sako yel kabe ti ina nananti de babsa Alphonse Foncé na kelen paka ndik pusum antas boliam confoking aramba bamman kelen yagat chanson ninga bonti sidbizili asolan sawadro chanson ren bamya tourne partenaire casa di show partenaire naturel pour de bamba itna ngoma bielle na wini gblame na zekabzu yawa hôtel du nord ya tourne partenaire yam sandi ko yugi sura wa tutabinski ngesi di tabala l'hôtel yida taban bébé ne ta zuga zek ya couleur boula ya hôtel du nord yam han sigbe ira pa ma pizzu partenaire dam ni sinan keto pour on watoma et gudi la main ti ya bamba ya convokinga lebe ya sombo na sapti nord parfum la partenaire dam banananda tatarna watin casa di showing la Alphonse talat dar fa gil politique c'est vrai sembe le pays c'est vrai option hané ministre ni ngeta la fio yel pense kanga yam pa ma boya pour un entendu comme point neton baraka ci le pays c'est vrai nga yi bazin la edna to taben kien ta son sa neba ya professeur Charlemagne Ouedraogo bam la Burkina Faso min sinin singeti la fiwa wenga wiliga mera bim patar mam ti nebna yikan tak ne mam am yitameti ayo yela metna ning san sohra tonna ya bamma be ministère ni singet la fo yel tawri en signe janvier qui 2021 autone den professeur Charlemagne Ouedraogo bam yelat sangomna ton so ne ba point aba wiliga tumni si bam sa ndikti atum pakre au ministère zingi ya wala sanda taman ran lebran jetten tumna yela wusbana ton tigim te voyma sakade to bonti loi sur la fonction publique hospitalière abgo banen ton yer kanga bari abam be tawri an yogonne tum kanga obele bango banen ton me way se mi pago men jili yel kinre san lagama an tum te lori tuma wenga konton venem zikanga bamba santar nyabninga Burkina Faso ne mbui de la fiwa na toron se de pam ki sombo op konton venem zikanga ren bi le bang ton so rapport me net ninga se mi yat behind yoto nugo bi se jira woto na wa ton goba yel bam fangili neneda birkin so rapport te a Valérie Tiaoun bama antera en sohneba te nan ke se rapport so ko le nangi here nyamba wayika ramanori
nanta le giligri sana wala loto yi kier poussin la lingri pa yi tam watame ya yi ko do bala ke le lingi izinda wala région du Santa Poa i kenga ouest solo Burkina Faso ni son le tessin la men giligi yam giligi ngesa bon la yam nya la bon yam dat to se zikang professeur Salma udra ya minira na le kom ya sida yela met mam sidi kamen na sida mana giligri loto yi poussin Burkina Faso zinkere la ya yika so hosid lingi bale ba yitam watami rende wuligda me mam data men yanem nifu bum ning ne buida san voy loto yi poussin to santa bi ndat wala lafi yammi kamet mam mi yika na soba a wela ne mam na yili to wata loto yi kan na jese eden fo hayi ke lingin kenga fo na yi ninga ne fo na to na wa moi pa yemari la bi banga sa te kitame ti ton metala sentiki bale ne ba wosra zera da koisi son tune ya maki ba ki da roto mu digete bam santa loto yi mi ki da mete gisro pa botone ren ko isa hanta tondo sera da mete ton me sidiki antuma tumne no wosra yam na mi ka mete sai to wala weekend bi wa wakat ni ne ba sera da bibi ne loto ya mate garda rikna nye so ba sampa pam wawri ton ma ndawana ren ki tamet mam mi kam ton ko me un city bangi bum ning sembe bene loto ye poson ren ya bum ha songo tondo e tum na weng alimi ya wakato ton han leba un sagan loto e ma to bangi to sera ngara tum na sombo net kam fan sera da me fo man tum de zembo bangi to sera da me an wawi no ya ngara toto rende wuligida me ti ton saman boto ne mi kdambala ti yela fa nazim same mam giligra point ya na yilan to wume lo to e mabangi tum na sa serdi an ken toto alime ya bum se le ma konton bangri ti ton me ge ton na mana soba ti la fo giswa ton ken tawri ben bi bangasa ti ton giligra aya woto obran de sokola la yam gili woto ne ti giligra ya lingra nyamba raton wiliga me tina ken bolem dat ndike min shalma udrawo nan le kom amdata meti bangya ti wa mam wiliga yamma ya han tuni ne mbuida han ken loto yi kier posen ti fo ma san ken do se ko na yi fo sur sa am na me ne man sem bebe pazemse ren ko sa handi ko to ne ti tatondo ya ti le ton me ges amana yil kanga den san yi kan ken loto yi roto ne minisa na ti ken loto yi en ka auto ti ya lingri o mikdam balati fo me na ya na zinda bene mdata men wuli te ton ha en giligin namba zule san ya toto ni lo wor pori ayi wakaton na kelam pere lo to ma nem ni sembe tere wa zubun tom no te bali of saka men si tom ne ton se mi ton me ton ha zeba toto la zule ni si ambe tom na po ale mi wakato mama to pa ma sonne lo to ya to damba ambang sembe bene ton le mi yikin gidi woto no ayi sababu ti na man si yer wuso la bi bang sa ti pa han giligin na yilan tonwi nama ne be na yila sam ne puma pauto ne tonda tameti tiki ti loto e manet kam fa bang fo sa be tum na zingi e fo sera da men tume an nafne mbuida bille mambangi ti ya ton ti fo bang te fo mpa yi man tum ne ya yam nan na taba to bon equipe yila tum na sera de kenol sa sera ren zikanga ko ikanga la rab kanga tonda tap ton talle na yite tum na la fo yi so ton yi sombo obnali wala sokolam nyam wa ministère ni singet la fa yela tawra teka et sana ngis nyam wan tabale wiliga me ati nyam pana ndime sa mikti welo be tum na point nyam na weme e da fibre me woto no ha halin ta woto nyamba pama nyambo te clarama on webi obna la me la be le tondo on wiligi ya sida yela beti gom kanga ne ba wuso ganda la me mam hi tina mate la moi ne ba gada ya sombo la wili dam chawana ton wa sitawa ya gom la nda ton goma ya nda ton wiligi ti wa men nan tum it parat ne ni sin na ton wi ti tuma ya galgale ya na yilan ki ti tum na ken wa serda ton parat ni da sobay ton da rata men wiligi ti ne gom kanga ya na moli ne kam fansen be tum na po to banga sa ti serda met gata ba an tum te ken tawri ti ne mbuide la fiwa pam geso ya yin serda yi
tʋʋm pakre wilgdame tɩ d sãnga taabo to tʋʋma kẽndame wala sẽn segde prina rokma kisen kabore sẽn tara raab ning tɩ yaa ne buɩda laafɩ na tõoge n paam gɩda sõmba tõnd maoodame tɩ sẽn dat bũmb ninga a paam tũubu rẽnd yaa boolle ra pas wa ne sũuri n na n gom neb bɩ na n sãame man sẽn wotone b na n lebg le sokb la la yãmb datame n wilgi tɩ hal n tãag wotone rig n bir pa be tʋʋmdã pʋga yãmb gomda loogd poore b na n leokam yaa sɩda yeelame tɩ ka sɩ tĩng yaa rig n bir ka tʋʋmdã pʋgẽ ka sɩda la m na n kõ yã mam sẽn wa n ta ministɛr kãngã taoore n mik neb nins be tʋʋmdã pʋgẽ wã hal n tãag woto mam na n pa tɩɩm nede n pa yis neda zĩigẽ m kell n basãmba tɩ tʋʋmdẽ n wilgba tɩ yaa tʋʋmdã na yɩ sõmba yaa yẽ pak tõndo rẽnd mam datame n wilgi mam pa wa ne sũuri mam pa wa ne welgre ministɛr kãngã taoore yaa sẽn wa n na n tʋm la mam leb n bas ned kam fãa zĩigẽ wã yaa sẽn na yɩ tɩ fo n mang tɩ fo ma tara yõodo tʋʋmdã pʋgẽ yam ning tõnd sẽn segde n dɩk tɩ laafɩ gesgã a yɩ sõmbo rẽnd kɩtame tɩ m kõ wɩt ned kam fãa segda sɩd tʋme n mang sã sɩd tara zĩiga tʋʋmdã pʋgã mam neng wã yaa bãmb be taoor yõgne na yɩ tɩ kẽnge bɩ bãng sa tɩ mam pa wa n na n tʋm nem zo-rãmba bɩ m tũud n taasɩ mam pa wa n na n tʋm yẽnda soaba ye mam waame n na n tʋm ne bãng mitba neb nins n na n sakb tɩ tõnd tʋm tɩ tʋʋmdã kẽng taoorã yaa bãmb nambã la mam bene m sã n na n togs tɩ bãng zĩ-kãngã yaa nebã naag taab n tõog tɩ tʋma naag taabã n be mam sũure dẽn mam tagsdame tɩ tʋʋmdã tõnd sẽn kẽng ne a tʋ tɩ wa naag taabame kɩta d yame yẽla dɩk n loe taoore tɩ b na n lebg le sokba mini salma wedraoogo d mim tɩ sã n gom laafɩ wã yelle yãmb yaa laafɩ wã minisrã d mikdame tɩ burkina faso laafɩ wã tʋʋmdã pʋgẽ n fɩɩrsa yaa wʋsgo nebã ligr baoorã yaa wʋsgo n mikd n tɩ laafɩ wã tʋʋmdã a ta zu-loeese yãmb yetame tɩ wãn zĩ-kãngã b na n wilgame pa tõnd ministɛɛr wã bala la yãmb sẽn gomda soaba bee rat n wilgi tɩ pãn-komsem yẽ beem yaa sɩda la yãmb sã n na n ges zĩigã fãa yãmb sẽn gomda soab ligr baoorã yella a bee beene la mam gomdame mam nengã wã tɩ m dat n sɩd wilg tɩ zĩ-kãngã a sã n maan zĩigã fãa la wa maan laafɩ wa zĩigd nebã gomdã wilgdame tɩ tõnd zaad ministɛr ninga a yaa ministɛr nebã wʋsg sẽn wʋkb nifr n gɛt bala yaa yõor yelle yaa vʋɩɩm yelle rẽnd fo sã n maan yood-yoodo ned n na n bõna yõore yella pʋgẽ wilgdame tɩ laafɩ gesgã segdame tɩ d wok nif sõmbo y segd n waooga noɛ sẽn gãneg to-to la d sẽn segd n tũ n na yɩl n ges ne-bʋɩɩdã laafɩ yelle yaa rẽ n kɩtɩ tɩ y rɩɩm pa segd n zĩnd beene a fɛɛrã pa segd n zĩnd beene wilgdame tɩ tʋʋmdã gũus menga segda zĩnd beene pa zaalame tɩ yãmb na n mik tɩ b n dat lebg maneg n ges tẽn tʋʋmdmã na yɩ tɩ b laafɩ tʋʋmdã tõog yɩ sõmba loa ning f moon tɩ fonction publique hospitaliɛrã pʋgẽ beene b wilga yɛ ninsẽ segde n paam tũuba wala log tɩ segdame tɩ semɛnnã pʋgẽ bɩ mik t'a sẽn na n tʋma tɩ n ta lɛr pistã la a nu t'a rẽn dig lɛr pis-naase tɩ yẽ soaba gagda sẽn moon tɩ da yẽ soaba pa naag ye dẽnd yõ fãa sẽn wa paase yaa wʋsgo wilgdame tɩ wakat kãngã la a fe na n paama gesg sõmbo la yãmb sãn na n ges rũndã yaa b sã n tʋm to-to wã sãn na n maka a pʋd n pa ya wotone rẽnd wilgdame b sã n dat n maneg tɩ tʋʋmdã yɩ sõmbo rẽnd na yãmb ya ned pãnga na yɩ tɩ tõog n paame n yãa taaba mam datame n wilgi tõnd segdame n tʋm na yɩl kɩ tɩ burkina faso ne-bʋɩɩda ned ning fãa wa n pa tar laafɩ t'a log tɩ yɩri bɩ a paam gesg sõmbo a paam tɩpgo wala sẽn segde rẽnd yaa tʋm tɩ tõog n pẽneg taaba n bãng raaba sẽn na n yɩ to-to na yɩl n kɩ tɩ laafɩ gesgã a kẽng taoore b na n lebg n le sokb lame rẽnd yãmb tʋʋmdã pʋgẽ wotone rabeem pa tar yãmba tɩ neb na wa yika n tɩ yãmb n mao ne yãmb tɩ raaba pa paam pitsgo min salma yodra na n laame la b na n wilgi m datame n wilg tɩ yãmb yãame yãmb sãn dat n wa ne bõn-paalle n manegd n tɩk tʋʋmdã pʋgẽ burkina faso kaane mikdame tɩ nebã wʋsgã pa ra tɩkre bale sẽn sɩng ne ne-bʋɩɩdã sũ-purã t'a insurɛction wã t'a la n tãag woto yãmb mikdame tɩ sã n wa rat n wa ne yam paal tʋʋm pʋgẽ kẽeda ratame n wilgi tɩ b waame n na n sãame ne tõe n maan wa sũ-yis tʋʋmde pɩdg rat b tõdge yaa yẽ mi ya zu-loɛɛgã la m datame tɩ y bãng bala tɩ tʋʋmdã a wala segdame tɩ tɩka tõog zĩndi tʋʋmdã pʋgẽ fo me sã n wa ne yam ninga n na n manega sãn pa wʋma na n dɩka fo wa bɛ zĩig pʋgẽ tɩ a wala fo waame n na n kɩ tɩ bãmb kuyeerã kell n ka wotone la tʋʋmdã a pa boto bale mam pa reemde ne n tõoda sẽn wilg bũmb ninga ye n segd n tũwã yaa tɩ la t'a paam tũubu tɩ b na n lebg sokba
la yam tum nan ta ne syndicat ramma mbi la fo zingwa ya wana obna wuliga metti tondo tum nan tari ya soma bali il la taban tum ne na yile ki de Burkina Faso ne muita la fio pam gesoko amna wuliga metti mamu wa ta kan ta auto ton ma metti sohoro nen ta ba nyi dan tara wira ara tosori ki tameti wakat fa ton pam na seka nen ta ba na yile ton gesi ton me hen to manari ti ba me ton tume ti ni muita la fi pam gesoko aki tameti ton to lo wane yiktaba nyi de sultu bonne ti cadre permanent du dialogue koira kaper ni ya sabati ton ha zindi bitwe marmar yela nen taba ya nukti sakan tiki ti die kataba wakat buda fangil kiapi hal mam ho ministère kan ngata oran ta auto ne am tuen wuli gamete ton zo sera ta de syndicat ma yileme na yit net kam fato mangi atura bla tan toy an tum neta ba ninga obna le ben kan tawri na asokba Burkina Faso nimbuida wanya sibari septembre kiwra ma awa han lowa shebar ha tengile ti seb soara mon ti kuriyo la shebra point yam da gomna ne yam milita ni ngeta le bra yelle te tira mane ba hanyuda ti be raga zuk ne ba rat yuda mi ka beta sanli kanange pombe ne ya wala ti mon ti pesticide ambete kier posen ti yam dat ti shebra point bob tonwe amanare nyam han yi sebra woto no yam da tungu ligam te Burkina Faso ne muida aba be wen zugu ob la fiwa tun wa pa ba ko mo ob na le kom sebe ni yeli am sangom na ya sebe ma mane han ta ma minitara sanget le bra yelle pa sebe ma mane na ngom ne Burkina Faso ne muida han na mi ka tam da tungu bari ne muida ma na sebe yi to vena fasi o communique be mon annonce ngom ne muida ha ne hen segada amna ba segada lo kyam so kurai bale ya sel mam ngolon ta ma min hitara ren pa yam ni am pa segada ngom ne yam zikangai lam na wudi game te net ning sen yi sabab ti sebara ya sel soara ta wata yi vi on woto yi la don apatu ma tumne wasa segade bale sebara ha ita sel soara apa segada wata mbi yinga an tiem no tone ren mam ngol same na gomne ma min setara obna li ba sokubla monsieur le ministre sebe runda ahanda sebe soadara alebra sebe libre ne muida fa an tongon jes la bank bom ni sembe be na nyamba arata men wuli wana Burkina Faso ne muida segada soga yam raba nembo obnan le kom sida mnata meti ibangi ti ministère ni mambe tora ya ministère ni ngir Burkina Faso ne muida la fielle ren bi banga satia ton non tara tum ninga ya moti ritlo sen kin tenga bid mikti ne basande zulo e panazin bene akita mete ton me tumne na yelenge te ni hinke Burkina Faso gunzu men sambe tumna poe to na serda tum kanga ren ton tara tum nan tari ne ministère ni singit le bro yelle kita me ti ton sa o mikti zulo e ten wazini ni il gomna nentaba na yele ki de ton we angili bali yam ngom na soba wala monti pesticide tita min tuen ken ritle porta bum an tuen na manim buida yela meti apa bum ya bon sang otone bali la yam hanangi tira hankiyada mik da meti sawa yil ti wati ta tuen bit ritle porta aya bumbu hantar han pasira dangan apa sira dangan nari mam biligday la sawa ya wuso rena meti no dikki ren kitame ti ton me henda gomnen taba ya hanna yitab to ko man voison gesi ninga wati ni hinke roto no ritli ton tika wala timbe tumna pon apabum sanganari ti ne muida handi bi twen lam so la fiwa kitame ti gunso men sera zin bene mbandi kama karo yam ki da randa zebisa idmi imti zebisa zebi ko arba no woso obni da ti ya na sa tita na yite tonwe en consomme la ataram ti apasirat ti ma hon watna ter lembe zebisa pour apasira danganari sanen no kanel nganari apasira dangana sobai den sa mikta tarapanga e gita da la me ra razuk ne papa twende ya makaro to ne la ton me bungu dengete te ni sen kera ti ne bari ton ninga sanli ponjes ti ya wala ti tambe ben twenda manen buida ninga apa bum ya wosoko den ton tumna ya woto ne
wilgdame il pas cher te bati dit li ketenga ta to wana mani muida lafi atien wa ibum na wana basi ton pas cher de amba yenda sobay yen kitame ti tumna point il cher dan wo dan nifu wakat buda fa sebe ngam sangolsa ya sebe ya tum sebe ren aya bumbu handa dan gomne min sita abana li ba sokobla a shalmai udrago tara MPP kartabi tabil ma sebe awa rende sokala woto nangesi atara tabili ma seberdi aya MPP tabibi be pa MPP tabiga la anan le kama nanan taleke ton nation ale to ko sutero aywa Alphonse Ouedraogo yamna to sa tondo professeur Charlemagne Ouedraogo tara MPP carte politique bi patale abna le kama la bleu connaît sokore soko nangese tara tara ti lam te boy ti kibakita na le bon soko ba yamba ya MPP militaire bi yamba na da MPP to na tuma bal abna le ko mam ya MPP militaire wakat mi zindame ti mam na tuma kier point bale MPP wa ya parti ton hummi tia rock mal Christian Kabore parti limi ya bam mele ni mbuida yakri to biya tenga to soba bam me yak mam to miya ministre ngit la fa yelle ministre ngit la fa yelle na yilan to ti mam tum am pije rab ni ngir senganare Burkina Faso ni mbuida la fa da pam gisra wayne ren mam cheikh da men to me ti mbuida pam to la fa pam gisro wila sanka point am pa wila parti am pa wila tabiye mam tumna ya ne muida fa la fa na pam giso abna li ban soko blam ne ba yawlam payat nyam MPP tuma uso point te ba mena lok ninga ya chile te fo jine bureau politique point ne ba ton mang te fo ya parti tabiye sida mam lok da me te ayo ki ba kita nan kan men te soko ba soko sanna ambasi a Charlemagne Ouedraogo ne ba hayam nor wuso nubi je pide me gérer ninga auto na wa ya boy il soir ambe la pour abna le kom sa ne mam nubi je ya yele ya yel soir na sa da monti sikere ya be defolade karam shebra rende nubi je auto ya yel soir bali ya bum mam singam piti hal han wole ye kiba kidba menga o min data me tab ha mi sirmam kira ba da me ma menga na so sodi nubi zamba nga sora la biban timam ning de la han kausi lam data me ti ton mangi ne ba mbanga mam ne o biata mam nubi sa aya bum mam patien to nyam bumu ni kitamam pito mam yenta mi mam ning nubi sa to da vori Arena Charlemagne Ouedraogo ça sonne le pays qui va quitter devant quand on tourne on entend là où on est tu peux nous genre quoi ya quoi mais quoi ya sababa ya sana quoi mais ne sana man la Charlemagne ni binga hadiga ko bisa min Charlemagne ya me wanda tumban ko bisa ban bum ya sanam la bon wala mel mo kenan patal ba ko bi ayo am patal ba fiança era ma mengu bigle yen ata to pagol amia ayo patal ba ken no to bala bon donc ne ma patabi voilà père professeur Charlemagne atumo la ibasa hani de vraiment ti ya nerfa dalil si la yel mal hadi voilà wana la gamu Burkina Faso fa ji jappe donc yarda ne ba yetaba yamba ne ni simbe yarma modere intali ko manken economy yur monti sentines di salu ti ko ngala yi ke sawa da mani men retare isan tonta iton yesane karsam na mazemse yam na pam yaud bili toto ti tumle ton ri somane yam kwamba rewa kengi bene ti maternelle la bébé école primaire la bébé lycée on avait pas kakando ta yibisaba
le 6e la 5e combat la brikda in kenga bili fu te kom kan ha se ko nan ta 3e bi baka ji ya ta we fuka dikin kete sade tum da ya soma la basiti ne bataba walenge ti wa pour de mardi bamne song ne be ya ko septe tenere te inamba sa isa mermo san fo vale ya rabite la binyaka asamiga abala sakande ya raga tawana li MPP parti wa tawle c'est ni no beno Burkina Faso ne va contacter sur ça ya ne ya bam la binyaka la clairement perda simo compaole absen ina yamninga ansera la bastumda wankat kanga wankata sira ya kwaya la iseme nampama naniteka ampuinel pama monsieur Ousmane Danfodio Diallo bam ya ardi wa parti wa tosoba ayele maintenant ya tolron on welramenti ya nikem san lo to kombisa wa la fin qui le na kenya nga vun pour mballa nandika ayele maintenant data même pierre saint monsieur Simo Compaoré saint na yakam ni nga samane politique pour et là maintenant tout le monde winigi ti oni bamba ka hamda marat lu me mba kombisa mo soto tiang tawre la na kenya nga balla kombisa menandike ton kota menta Simo Compaoré wena konfio woko bifi ninga kombisa sanantiki en ton rontin mana andik na tiang songo politique pour kotamente o pakaf kuilemsi anto wande ni mbuida fajili chapeto na yizini ngane ba na watandi salse la fo may yokof tobre anto wande ne ba kelaba la kom sakla buto tori den ya net sen libre politique bawri ndera ne ba fayinga bidle ba wasane Alassane Bala Sakandé yakra mamna pera wuso san ya ne opsenya kala san Bala Sakanda tiyonde aya bum sena kelen tengne tumda tawre ya suma wusko ti kombisa na lui san ne wala parti kan tawre si ya parti ni ngason ton pa ma député ramba ti ida taba la ton we san ne wala présidentiel la woto no ton tenga kane la menti ton mawda me san singne 2020 na yile kiti ka hamdamba logo ti kombisa ton rondik zinga la mtaka me ti ko ya ton me mpa mumbo la ade tumda me tumani somlo moyenge tondo ratame ti saya ne wala parti wa taw so pala wotonwa a tonre en tume na yile kiti Burkina Faso fajil kepi suri no la rawela Burkina Faso mane tabi bati wakata ninga wanti ya tile tanan luxane MPP ramdabo be tebala tipa MPP imre mbe Burkina Faso tondo kotame tobu winigi ti tekramen akika na jindame na yile kiti tenga fajil kepi pap te kranyodo mamye taga de menti ya yarga la ya yarga yinga ya mamma rakia mammi menti a ligda rumo mo sapinda ligda raparu yela muhammad hanan kwasa ay esisame taga dam tum ton kwasa de même pas avant tipsum niga mosa mammi menti ya mammi yemba haya a libra ligda libra touro sanan kwasa si libra touro la mam data me te radba sana witra tabu wat mam parko to biba o modron wati ilam taba ti su ti jema taba aligre wene amye ko tamante wena songa tu no ta tumda to tal da sande aywa miga ba sa ko isa otone miga mana nere vale abdangam bata abala sakania ye bakalam bungu ata yakini ko se miga gayengo miga to ka sa hambebe miga gwambe gayengo et puis agomda jini ya yin hawa shi takati ne da ligi da pasa mo am ya dum pasita avalera tagote ana ko yawa pagushi fo wami ne nda bale saba pananda usha fo pato enda amen wa tifsha saba handa ndera balanda fo ni saba ba tendi kan da kutuet somne avalera patabote de rasami de yam ya gaimsi sami gamti ya woto ne ba yele to na ko yam seka Afrika biti kenan to pam faso da fani futa ya somantu yida taba la kenan lebentu pam ta ya dam ni simisien ba ti wol bebeti santo onta bi sentia fasiwa yam santa bene ipam da me model pal ni sin sig runda wa we banga pis yo poila wai pis waila ana se pista la awai
Behinu la Yigo 79 94 39 52. Et non comptable Saka. Mon school sa lor pour les radio Zugundi Kweni Simbebe, Ampuine ambassade télévision Wenam Sakal Pole, Beuro, et Napam Tabala la Yimi, Tia Octobre Q, Rasam Piga, La Casa di Shoa, Nanjin, Jean-Pierre Gengane, Sorli Messe, Tetumda, Apasson Lignami. Yo